Well, jadi anak-anakku last meeting kita masuk di lesson 6 dan kita lanjutkan untuk hari ini ya. Last meeting kita sudah belajar tentang drink and food. The kind of drink and food. Ada for food, burger, ada fries, sausage, tea, water, spaghetti, and so on. Itu minggu lalu kita sudah belajar ya. Dan anakku sudah tahu which one is food and which one is drink. Okay? Now today we are going to continue that. Let's see. Now how to ask and answer your friend about the drink and food. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya bertanya dan menjawab about the food. For example, tadi kamu biasanya makan siang pakai apa atau makan malam pakai apa, something like that. So let's see. Ask your friend. Bagaimana cara bertanya? Untuk menanya atau bertanya kita bisa we can say, what do you usually have for lunch? Oke, coba ikuti Miss. What do you usually have for lunch? Okay, good. And how to answer? I usually have fried rice, an egg, and a glass of lemon tea. So, what do you usually have for lunch? Biasanya kamu makan siangnya pakai apa? Atau makan siangmu biasanya makan apa? Seperti itu. And I usually have fried rice. Saya biasanya makan, what is fried rice? Minggu lalu kita sudah belajar. Yes, nasi goreng. An egg, telur, good. And a glass of lemon tea. So which one is drink? Minumannya, a glass of lemon tea, segelas lemon tea, good. And foodnya itu ada fried rice and an egg. Bisa ya? Lunch. What do you usually have for lunch? Makan siang. What do you usually have for dinner? Apa itu dinner? Makan malam. And what do you usually have for breakfast? Itu sarapan. Jadi tinggal ganti lunchnya menjadi dinner, atau kalau menanyakan sarapan tinggal ganti lunchnya menjadi breakfast. Dan I usually have apa makanannya and minumannya. Itu ya. So do you get a point? Good. Nah, sekarang coba buka bukunya page 113 ya. Let's see. Di situ ada ask your friends. Jadi katanya tanya teman-temannya. Atau kalau di rumah tidak ada teman-temannya, boleh tanya your mother or your dad, your brother or your sister, siapa yang ditemui di rumah. Nah, let's see for example. Si boy ini yang laki-laki ini bertanya ke Nurul. Katanya, what do you usually have for dinner? Makan malam. Biasanya kamu makan malam pakai apa? Atau makan apa? Nah, si Nurul jawab, I usually have rice, an egg, and water for dinner. Jadi dimasukkan di tabel. Namanya siapa? Name, Nurul. Food and drink. Ada rice, ada an egg, and water. Nah, sekarang anak-anakku lanjutkan. Miss mau 3 saja ya. Ada tanyakan ke your brother about his dinner, and then tanyakan ke your sister about his breakfast, and misalnya kalau ada temannya tanyakan untuk lunch. Lalu list di tabelnya. Setelah list di tabelnya, Miss mau anak-anakku buat video, make a video, and then you show me the table. Perlihatkan ke Miss tabelnya dalam video itu, seperti pada saat kita ulangan harian. Lalu baca masing-masing. Misalnya Miss baca, Nurul usually has rice, an egg, and water for dinner. Nah, karena tadi si laki-lakinya ini ditanyakan tentang dinnernya. Jadi untuk baca tabelnya perhatikan, kalau yang ditanyakan dinner berarti for dinner. Kalau ditanyakan untuk breakfast berarti for breakfast. Dan tulis namanya siapa yang ditanya. Even your brother tulis namanya kakaknya siapa. Oke? Dan
Kalau misalnya dia mau bertanya, Miss, perlukah ditulis percakapannya? No. No need to write. Percakapannya tidak usah ditulis, tapi langsung saja tabelnya, and then show me. Perlihatkan ke Miss tabelnya, lalu baca tabelnya itu yang kalian list. Siapa namanya? Tadi Nurul usually has rice and egg and water for dinner. Kemudian misalnya Indah, namanya Indah usually has bla 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 for breakfast misalnya. Kemudian nomor 3 apa? Oke? 3 saja ya. Breakfast, lunch, dinner. Misalnya untuk kakaknya tanyakan breakfast, untuk temannya tanyakan lunch, dan untuk misalnya saudaranya lagi tanyakan dinner. Oke? Dengan orang yang berbeda. Ngerti ya? Nanti dikumpul di Google Classroom dan Miss akan kirimkan di WhatsApp Google Classroom-nya, Google Classroom yang lalu kita pakai waktu online lalu. Kalau misalnya ada yang lupa, nanti Miss kasih kode Classroom-nya ya di grup. Oke? Good luck and thank you.